yang mana yang akan menyampaikan pada kesempatan malam ini adalah Syekh Ibrahim Al-Imad. Beliau dari Yaman dan alhamdulillah beliau sudah tinggal di Indonesia. Dan insya Allah temanya berkenaan dengan afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa kita tidak mentadabburi Al-Quran? Dan insya Allah malam ini seharusnya yang akan menerjemahkan adalah Ustadz Rizal, akan tapi beliau berhalangan karena ada kegiatan dadakan. Maka insya Allah saya akan yang akan menerjemahkan. Dan insya Allah saya sebentar lagi akan menghubungi Syekh. Namun sebelum dimulai, mungkin sekedar informasi saja, kurang lebih berapa menit ke depan, mungkin sekitar 5 menit ke depan kita akan mulai, bahwa alhamdulillah kajian bersama Syekh ini kita adakan setiap bulan. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali dan insya Allah kita coba rutinkan. Ya, mohon doanya antum semua untuk dukungannya dan bergabung terus. Ya, kita ini gratis untuk siapa saja. Dan yang mengadakan alhamdulillah kampus kita, kampus Darul Quran was Sunnah, KIDKAS singkatannya. Ya. Jadi insya Allah kita akan rutinkan setiap bulan. Sebentar. Dan sebelum dimulai mungkin sekedar informasi saja bahwa kampus kita insya Allah sudah membuka pendaftaran di angkatan ke-6 ya teman-teman sekalian. Angkatan ke-6 dan perkuliahan kita insya Allah ringan, hanya sepekan sekali hari Sabtu dari jam 8 sampai jam setengah 3 ya, dengan 3 mata kuliah. Yang pertama dari jam 8 sampai jam 9.30, jam kedua dari jam 10 sampai jam setengah 12, kemudian jam ketiga dari jam 1 sampai jam setengah 3. Itu kegiatan kita. Dan insya Allah yang mengajar diantaranya adalah Syekh ya, dan termasuk ada kegiatan tambahan untuk menambah pengetahuan para mahasiswa dan untuk ikhwah semua teman-teman sekalian agar mereka baik mahasiswa maupun istilahnya kalangan ikhwah sekalian terbiasa akrab dengan para ulama. Dan insya Allah ada terjemahannya juga bagi antum yang ingin bergabung kuliah. Insya Allah sudah kita buka setiap hari Sabtu perkuliahan nanti ke depan gitu ya, untuk angkatan ke berapa? Ke-6. Pendaftaran sudah dibuka. Sudah ada grupnya di grup khusus dan kadang-kadang diinfokan di grup KIDKAS ini ya, di grup kajian masyayikh, supaya insentif dan supaya serius belajar. Dan insya Allah nggak akan mengganggu kegiatan aktivitas kita karena kan hari Sabtu, hari libur. Kalau misalnya mau mungkin dengan bersama keluarga kan ada hari Ahad, sehingga kita harus bisa terbiasa memanage waktu dengan baik. Kapan kita bekerja, kapan kita belajar, dan kapan kita berhibur dengan keluarga. Maka dengan kita tempatkan kegiatan KIDKAS itu di hari Sabtu, perkuliahannya insya Allah enggak berbenturan dengan kegiatan teman-teman sekalian. Baik, sepertinya itu sekedar pengenalan saja. Setelah itu saya coba menghubungi Syekh ya. Sebentar. Baik, saya sudah japri beliau. Mudah-mudahan segera bergabung ya. Mudah-mudahan dia sudah online.
beliau segera baca. Ya. Coba ingatkan lagi sebentar. Tafadhal ya Syekh. Ya Syekh. Ya. Ya, sebentar. Atau mungkin saya coba telepon beliau. Sudah online sih beliau. Baik, sambil menunggu beliau bergabung, coba saya tanya. Assalamualaikum, ya Syekh Ibrahim. Dia sudah baca WhatsApp-nya, mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung. Assalamualaikum, ya Syekh Ibrahim. Kaifa halukum? Bentar. Saya tunggu. Saya coba apa namanya? Saya coba japri dulu sebentar. Oh iya, beliau bilang sebentar. Baik, baik. Nah, baik, nggak apa-apa sambil menunggu beliau bergabung. Ya, itu sekedar informasi dari kita, tim kampus Darul Quran was Sunnah. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, alhamdulillah pendaftaran sudah dibuka untuk angkatan ke-6. Ya, insya Allah untuk angkatan ke-6 pendaftaran lebih ringan daripada nanti. Untuk biaya pendaftarannya, kalau di awal-awal lebih ringan daripada ditunda nanti. Kemudian juga apa tuh tadi mau disampaikan, bisa secara online atau offline. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tinggal jauh di mana, misalnya di pelosok, selama ada koneksi internet bisa bergabung. Alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita ada yang di mana Maluku atau di beberapa tempat yang jauh, ya, sehingga mereka bisa tetap mengikuti. Ya. Jadi sekarang ini nggak ada alasan saya nggak bisa karena tinggalnya jauh, enggak. Ya, selama internetnya ada akses internet bisa bergabung. Ya. Baik, kita menunggu Syekh Ibrahim bergabung. Tadi beliau mengatakan lahdoh sebentar. Mungkin beliau sudah bergabung atau persiapan mungkin, apa-apa. Bentar, kita tanya lagi. Assalamualaikum, ya Syekh Ibrahim. Sepertinya dia. Nah. Okay. Baik, saya coba tanya Syekh Ibrahim. Assalamualaikum ya Syekh Ibrahim. Indomamta. Baik, sebentar. Saya coba tanya lewat Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya Syekh Ibrahim? Hayakallah afak, ahlan wasahlan. Hayakumullah, barakallahu fiik. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Natasharraf nas'ad bi hudurikum fi hadhihi al-majmu'ah fi hadhihi al-lailah. Alhamdulillah. Ya Syekh, alhamdulillah. Hayakumullah. Na'am ya Syekh. Kama qultu lakum anna al-muhadara fi hadhihi al-lailah
yakni min as-sa'ah tsaminah ila sa'ah at-tasi'ah wan nisf. Amma نعم al-muhadarah yakni min as-sa'ah tsaminah ila as-sa'ah at-tasi'ah wa baqiyat 30 daqiqah li ijabatil as'ilah. نعم Amma إن شاء wal الله. maudu kama alimtum ya yakni haula tadabburul Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Mungkin نعم hatta yakni al-waqtu yakni yattasi lil muhadarah saufawid ilaikum li ilqai muhadarah mubasyarah. Sa utarjim fikrah ya Syekh. Nah, نعم اسمح لي بمشاركة الملف. نعم تفضل. لا أستطيع، يقول غير مسموح لك بمشاركة الملف. أريد أن أشارك الصفحة من الصفحة ماذا يا شيخ؟ تريد أن تشارك ماذا؟ أريد أشارك الورقة أشاركها أ- أمامكم يعني. ممكن ترسل إلينا يعني أنا لست حتى أدمن. نعم سأطلب من أدمن لي أو يمكن ترسل إلينا الورقة حتى نرى في أو نظهر تلك الورقة ممكن لا بأس. لحظة. ممكن ترسل إلينا الورقة يا شيخ يعني أظهر الورقة. نعم في عبر الواتساب لا بأس. لا أنا سأشارك في أكثر من مجال، في أكثر من ملف. لو تفتح لي المشاركة فقط من عندك حتى أشارك الملف. نعم لأنني أيضا لست أدمين لذلك لا أستطيع أن أجعلك مشرفا. الأدمن غيري ممكن أنا سأطلب من صديقي أدمن لإظهار الورقة. نعم كبير. أطلب من المشرف لجعلك مشرفا. نعم 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 قد قرأ واتساب. الحمد لله. طيب نبدأ قليلا. نعم. حتى نعم. أستطيع المشاركة. قد طلبت من المشرف ليجعلك مشرفا. الحمد لله قد جعلك مشرفا يا شيخ تفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ الأرض والسماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. نعم مترجم أو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل هذا القرآن الكريم رسالته الخالدة إلى الناس جميعا، وأمرنا بقراءته وحسن تلاوته وتجويده
كما أمرنا تبارك وتعالى بتدبره وفهم معانيه. قال ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي هذه الآية نحاول جاهدين أن نتناول هذا معنى التدبر وطريقة الوصول إليه وثمراته وموانعه، وكيف يحدث للقلب تأثرا وتغيرا، ويحدث للقلب اتباعا وانقيادا. نعم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setelah beliau Syekh memuji Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang layak baginya dengan pujian yang banyak, yang baik, penuh berkah, memenuhi langit dan bumi, di darat dan di lautan, maka perlu kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan risalah khalidah, risalah yang kekal untuk seluruh manusia, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membacanya, mentajwidkannya, dan mentadaburinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan dia kepadamu penuh dengan keberkahan, agar lihat dabbaru ayati, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil daripadanya. Dan di sini insya Allah kita akan mempelajari makna tadabbur, bagaimana agar Al-Quran ini punya berpengaruh di hati kita, dan kemudian kita ittiba mengikutinya dan seterusnya. Nah. ولذلك لو تأملنا في معنى التدبر كما يذكر العلماء أنه النظر في عواقب الأمر والنظر في مآله ونهايته. فلو قيل لأحد منا أن هذا الطريق الذي تسلكه آخره مغلق ومسدود، فإنه يتأمل وينظر من البداية، ثم يفكر أن دخول هذا الطريق لا يعني له شيئا، وأنه بهذا الدخول يخسر الجهد والوقت والمال ويتعب نفسه بالفراغ، لأنه لا فائدة من هذا الدخول، بل سيرجع منه مرة أخرى. ولذلك هذا يفقه عاقبة الأمر، ومنهم من يسمع الكلام فلا يلقي له بال فيدخل، وإذا به يقع في المشاكل وفي المخاطر، ويؤدي بنفسه إلى كثير من المشكلات. ولو تأملنا قولهم كما نلاحظ في اللوحة هذه: التدبر معناه أن يؤثر فيك القرآن وأن تعايش المعاني، أي أن تخرج من القراءة بغير الوجه والقلب الذي دخلت به. تدخل القراءة وأنت بوجه وبقلب، ثم تخرج منها وأنت بوجه وبقلب آخر. كذلك تدبر الكلام النظر في أوله وآخره، ثم إعادة النظر مرة بعد مرة، ولهذا جاء على وزن التفعل، أي تدبر تفعل كالتجرع والتفهم والتبين. ولذلك قيل إنه مشتق من النظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول كما في قوله تبارك وتعالى سورة المؤمنون: أفلم يدبروا القول. نعم. Baik. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan makna tadabbur, yang artinya adalah memperhatikan kepada akhir urusan atau akhir perkaranya, ya. Sehingga kalau dikatakan kepada kita, ya, bahwa jalan menuju ke bagian akhir, ya, itu pintunya tertutup, ya, pintunya tertutup, maka
dia akan berusaha, yakni berpikir bagaimana caranya untuk mengulang lagi agar dapat masuk, ya. Dia berpikir agar tidak sia-sia usahanya untuk masuk ke dalam, ya. Nah, inilah apa namanya yang dilakukannya, ya. Dia berusaha untuk memikirkan, ya. Ada kalimat bahwa tadabbur itu adalah yakni Al-Qur'an membuat apa namanya pengaruh pada dirimu dan engkau antu'ayishal ma'ani, yakni engkau hidup bersama Al-Qur'an, yakni makna-maknanya engkau membersamainya dan apa namanya engkau keluar dari bacaan tersebut dengan selain wajah dan hati yang tadi engkau masuk. Jadi berbeda, ada perubahan, ada perbedaan, ya. Oleh karenanya tadabbur itu yakni mentadabburi diambil dari kata mustaq, dari kata ya adbaril umur, bagian belakang, bagian akhir, ya, sama seperti dalam surah Al-Mu'minun, afalam yadabbarul qaul, tidakkah mereka melihat bagian akhir, belakang, akibat, ya, memikirkan belakangnya, bagian akhirnya dan sebagainya. Nah, قال الإمام الطبري رحمه الله في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ليتدبروا حجج الله التي فيه وما شرعه الله فيه من الشرائع فيتعظوا ويعملوا به. Utarjim. Naam. Ya, Imam At-Tabari rahimahullah berkata tentang firman Allah Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan dia kepadamu, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal, yakni liyadabbaru hujajallah, agar mereka mentadabburi hujah-hujah Allah. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, memikirkan syariat, kandungan syariat serta hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala. Nah. وما تضمنته الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذم الله جل وعلا المعرض عن هذا القرآن في آيات كثيرة، قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن المعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيم، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكورين في الآيات، إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قومه هجر قومه إلى القرآن، كما قال تبارك وتعالى في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Baik. Termasuk mentadabburi yakni ayat-ayat Allah adalah yakni mentadabburi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat juga celaan, pengingkaran kepada mereka yang berpaling dari mentadabburi Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan temukan perselisihan yang banyak di dalamnya. Juga firman Allah Ta'ala, afalam yaddabbarul qaul. Afalam yaddabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Tidakkah mereka memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau belumkah datang kepada mereka berita tentang orang-orang terdahulu? Demikian pula firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan dia kepadamu agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Di mana Allah Azza wa Jalla bahkan mencela mereka yang berpaling dari ayat-ayatnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapa yang lebih zalim? Yani tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan kepadanya ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling daripadanya. Dan sudah menjadi maklum bahwa orang yang berpaling tentu berhak mendapatkan celaan dan pengingkaran. Bahkan Nabi SAW sampai ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan kaumnya yang mereka tidak mau mentadabburi, tidak mau mendatangi Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Nah. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه لجميع المسلمين. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذكر الله أو أن المشتغلين بذلك هم خير الناس، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Nah, baik, ayat-ayat yang barusan tadi disampaikan, ya, ini menunjukkan bahwa, ya, mentadaburi Al-Quran merupakan perkara yang mesti, yang harus dilakukan oleh semua kaum muslimin. Oleh karenanya ada keutamaan mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Demikian pula berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah puji mereka yang Rabbani, ya, walakin kunu Rabbaniyin. Jadilah kalian, yakni Rasul memerintahkan, Allah memerintahkan kepada Rasulnya, jadilah kalian sebagai Rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena keadaan kalian yang mengajarkan Al-Quran, ya, demikian pula karena kalian juga terus belajar. Nah, نأتي إلى الفقرة الثانية وهي من ثمرات تدبر القرآن. قال ابن القيم رحمه الله ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن، فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينيا جازما أنه حق وصدق، بل أحق كل حق، أي أن القرآن أحق كل حق وأصدق كل صدق، وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم وأكملهم علما وعملا ومعرفة. قال تعالى أفلا afwan ya Syekh, sautuka lam yusma. قلوب أقفالها. Anam. Ani. Udah sholat belum dia? Udah sholat belum tuh?
فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان mungkin وعلمت علما نعم ضروريا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم أنه من عند الله تكلم به حقا وبلغ رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد. وبه احتج هرقل ملك الروم على أبي سفيان حيث قال له: فهل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أبدا. نعم. Mutarjim. Baik, berikutnya, yakni materi berikutnya adalah terkait dengan hasil yang akan diperoleh kalau kita mentadabburi Al-Quran. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan seperti yang tertera di layar, ya, kama dhaharat fi syasah, asyasah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk mentadabburi Al-Quran, ya, karena setiap orang yang mentadabburinya, ya, maka yakni dia akan mentadabburinya, yakni secara ilmu yang doruri, yang pasti dan yakin, dia akan mengetahui bahwa Al-Quran merupakan hak, benar, wasidq, ya, jujur, bal ahaqqu kulli haq, lebih berhak, maksudnya lebih hak di atas setiap kebenaran, ya, kemudian juga paling benar di atas setiap kebenaran, ya, dan bahwa yang membawanya, yakni Nabi SAW adalah manusia paling benar, ya, kemudian paling baik, paling sempurna ilmunya, paling mengamalkan ilmu, paling dalam ilmunya, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ya, maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Oleh karena itu, ketika diangkat kunci dari hati, ya, tentu akan dirasakan olehnya hakikat Al-Qur'an dan akan bersinar di dalam hati itu cahaya-cahaya keimanan, dan akan mengetahui secara pasti, ya, perkara-perkara, yakni yang akan dirasakan, ya, rasa cinta, takut, dan menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah berfirman secara hak, ya, dan disampaikan oleh utusannya malaikat Jibril kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah bukti dalam hati di antara sekian bukti, dan bahkan Heraklius berhujjah, ya, dengan yakni menunjukkan akan benarnya Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan, ya, di mana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikutnya ada yang murtad karena benci kepada agamanya setelah masuk ke dalamnya? Maka kata Abu Sufyan, tidak. Maka kata Heraklius, demikianlah keimanan apabila telah menyatu, ya, dengan hati, ya, dan seterusnya. Nah. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقوله تبارك وتعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقوله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني أن الآية التي يقترحونها لا توجب هداية، بل الله هو الذي يهدي ويضل. ثم نبههم على أعظم آية وأجلها، وهي طمأنينة في قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بكتابه وكلامه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونها إليه من أعظم الآيات، إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء الباطل. نعم. Baik, makna yang tadi disebutkan, yakni di antara buah dari mentadaburi Al-Quran, seperti yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim, telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Bahkan Al-Quran merupakan ayat-ayat yang jelas yang dihafal dalam hati orang-orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang zalim. Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Dan agar orang-orang yang berilmu mengetahui bahwa Al-Quran merupakan kebenaran dari sisi Allah, sehingga mereka pun beriman kepadanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan agar orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui bahwa yang diturunkan kepada Rabbmu, kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran, dan menunjuki ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Juga firman Allah Ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran yang turun kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran, seperti orang yang buta, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran. Ya, hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Juga firman Allah Ta'ala, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya bukti ayat dari Rabb-Nya, dari Tuhan-Nya? Katakanlah, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki siapa yang kembali dan menunjuki kepadanya orang yang kembali. Yakni bahwa ayat yang mereka usulkan, mukjizat yang mereka usulkan, ini belum tentu membuat mereka mau tunduk dan mendapatkan hidayah. Bahkan Allah dialah yang menunjuki dan menyesatkan. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada mereka tanda mukjizat yang paling besar, yang paling tampak, yaitu ketentraman dalam hati orang-orang yang beriman. Ya, dalam hati orang-orang yang beriman, ya, yang ketika mendengar, menyimak Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka pun tentram karena mengingat Allah, yakni karena membaca kitabnya, menyimak firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah akan tentram hati. Oleh karena itu, ketentraman hati yang masih bersih dan fitrah yang masih lurus dan tenangnya hati ketika bersama Al-Quran merupakan bukti yang besar bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil secara adat, ya, bahwa hati tentram dan tenang kepada hal yang dusta, hal yang palsu, hal yang batil, mustahil. Ya. Demikian. إذن ما هي أهمية تدبر القرآن الكريم؟ تبرز أهمية تدبر القرآن في أمور كثيرة، وكل أمر كاف وحده أن يكون داعيا إلى التدبر والتأمل في معانيه والتأثر عند قراءته
ولعل من أهمها هذه الأمور التي سنذكرها. أولا، بركة القرآن الكريم. وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأوصاف عظيمة وكثيرة، منها أنه كتاب عزيز مبارك، وأنه نور وفرقان ورحمة وبرهان وبصائر وشفاء وهدى وبشرى. قال سبحانه: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف بالحث على التدبر والاعتبار والتذكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمعنى: كتاب كثير الخير والبركة. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويبين الآجري رحمه الله بركة القرآن على العبد الذي أقبل على كتاب ربه بأدب واعتبار، فيقول: من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم آثار بركة القرآن وقوة تأثيره وتمييزه عن باقي معجزات الأنبياء. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ويصور رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة القرآن على المؤمن الذي قرأ القرآن فتأثر به، فيقول: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومن بركات القرآن أنواع هداياته، وذلك في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول السعدي رحمه الله: أقوم أي أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة وأعظم قياما وصلاحا للأمور. Mungkin safhah. Baik, selanjutnya ikhwas sekalian, pentingnya mentadaburi Al-Quran, urgensi mentadaburi Al-Quran. Ya. Di antara hal yang akan kita peroleh ya dari mentadaburi Al-Quran adalah yang pertama, kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quranul Karim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati kitabnya dengan sifat yang agung. Ya. Yang mana diantaranya Allah menyifatinya sebagai kitabun aziz, yang mulia, mubarak, penuh dengan keberkahan, nur, cahaya, furqan, pemisah antara yang hak dengan yang batil, rahmat, ya, rahmat Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran ini, burhan, bukti, kemudian juga basair, ya, jadi jelas yang yang ada di hadapan. Demikian pula syifa sebagai penyembuh, obat penawar, ya, petunjuk, dan sebagai busyra, kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Hada basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun." Al-Quran ini adalah basirah, ilmu
yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Azza wa Jalla sering menggandengkan sifat-sifat tadi ya untuk mendorong kita mentadabburi, mengambil pelajaran, memikirkan ayat-ayatnya. Sebagaimana firman Allah taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan dia kepadamu agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Yakni kitab ini mubarak kathirul khair, banyak kebaikan, wal barokah dan banyak keberkahan. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan, ya. Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam, di mana dengannya Allah Azza wa Jalla menunjuki orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan-jalan keselamatan, dan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'itsnih wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Apakah tidak belum cukup bagi mereka? Kami telah turunkan kepada engkau kitab yang dibacakan kepada mereka. Sungguhnya pada kitab tersebut terdapat rahmat dan pengingat untuk orang-orang yang beriman. Imam Al-Ajurri rahimahullah menerangkan bahwa keberkahan Al-Quran bagi seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mendatangi Al-Quran dengan adab dan mengambil pelajaran daripadanya. Oleh karena itu, kata beliau, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mendatang dan dengannya dia bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan memperoleh untung, ya, yang tidak ada lagi untung melebihinya. Demikian pula dia akan mendapatkan, mengetahui keuntungan itu di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang yang rutin membaca kitabullah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sebenarnya mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan binasa, agar nantinya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka pahala secara sempurna dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri kebaikan hamba-hambanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan pengaruh keberkahan Al-Quran dan dahsyatnya dan keistimewaannya di antara sekian mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar." Ya, tidak ada seorang nabi pun kecuali diberikan ayat mukjizat yang biasanya orang beriman. Akan tetapi mukjizat yang diberikan kepadaku berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Yakni aku harap, ya, dengan berupa wahyu mukjizatnya lebih banyak pengikutnya nanti, pengikutku pada hari kiamat. Ya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang keberkahan Al-Quran bagi seorang mukmin, bahwasannya keberkahan Al-Quran itu bagi seorang mukmin, yakni yang baca Al-Quran itu ada pengaruh, ya, pada dirinya. Kata beliau, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an, ya, yakni kamathalil utrujah. Orang mukmin membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti buah utrujah, di mana buah utrujah ini rasanya manis dan aromanya wangi. Ya, sedangkan mukmin yang tidak membaca Al-Quran katamroh, seperti kurma yang memang manis rasanya tapi tidak ada wanginya. Dan di antara keberkahan Al-Quran adalah banyaknya petunjuk yang diperolehnya, ya, dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki ke jalan yang lebih lurus
Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan aqwam ai yakni akram, lebih mulia, anfas, lebih bernilai, aslah, lebih baik, akmal, lebih sempurna, istiqamah, dan lebih dapat menegakkan dan memperbaiki segala urusan. Nah. ثانيا حاجة القلب إلى تدبر القرآن. القلب بحاجة إلى أن يتدبر. إن في القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله تعالى والتلذذ بكريم خطابه، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه، وإن فيه قلقا لا وخوفا لا يؤمنه إلا السكون إلى ما بشر الله به عباده، وإن فيه فاقة لا يغنيها إلا التزود من حكم القرآن وأحكامه، وإنه لعلى حيرة أي القلب، وإنه لعلى حيرة واضطراب لا ينجيه منها ويهديه إلى سواء الصراط إلا الاهتداء بنور ربه وبرهان كتابه العزيز. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن العبد المؤمن مهما بلغ من العلم مكانة ومن التقوى منزلا فإنه لا يستغني عن القرآن مثبتا وهاديا ومعينا. وكيف يستغني والله يقول لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن لصلاح قلوبها وثباتها على الهدى والدين. والله سبحانه وتعالى حينما عاتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خشوع قلوبهم والتأثر بكلامه حذرهم من مغبة التمادي في هجر كتابه هي قسوة القلوب، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال محمد بن كعب رحمه الله: كانت الصحابة بمكة مجذبين فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة ففتروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم فوعظهم الله فأفاقوا والعتاب للمؤمنين أولى وأحرى. ويخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الحالة التي ينتفع فيها القلب بالقرآن فيقول: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ومصداق ذلك قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالتدبر حال سماع القرآن يزيد القلب نورا وإيمانا. نعم ترجم. نعم. Nah, baik. Selanjutnya faedah yang kedua tentang pentingnya mentadaburi Al-Quran adalah karena hati kita ini butuh sekali untuk mentadaburi Al-Quran. Ya. Karena hati kita ini memiliki hajat yang mana hajat kebutuhan ini tidak bisa ditutupi kecuali dengan zikrullah dan menikmati firman-Nya, ya. Dan untuk kegelisahan yang ada dalam hati, kesepian, itu pun tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berdampingan dengan kitabnya. Dan kegelisahan yang ada dalam hati, ketakutan, kekhawatiran, kegundahan pun tidak bisa ditenangkan, ya, kecuali dengan mendatangi, ya, kitabnya, yang mana di sana terdapat kabar gembira yang Allah Azza wa Jalla gembirakan hamba-hambanya,
Ya, demikian pula kebutuhan, kekurangan, kemiskinan yang ada dalam hati pun tidak bisa ditutupi kecuali dengan mengambil siraman hikmah-hikmah Al-Quran, hukum-hukumnya, dan hati yang sebelumnya berada dalam kebingungan, kegoncangan pun tidak bisa lolos daripadanya, ya, kecuali ya dengan mengambil petunjuk dari cahaya Robnya, ya, dan burhan kitabnya, ya, petunjuk dan burhan bukti yang ada dalam kitabnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, penyembuh penyakit yang ada dalam hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya itulah hendaknya mereka bergembira. Yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan bahwa seorang hamba yang mukmin, betapapun dia telah mencapai ilmu yang tinggi, takwa yang tinggi, maka tetap dia tidak butuh terhadap Al-Quran sebagai peneguh hatinya, sebagai penunjuk hidupnya, sebagai pembantunya. Dan bagaimana seseorang merasa cukup, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kisah-kisah yang kami sebutkan kepadamu tentang kisah para rasul itu adalah untuk kami teguhkan dengannya hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang kepadamu di dalam Al-Qur'an ini kebenaran, nasihat dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, umat ini sangat butuh sekali memahami Al-Qur'an untuk memperbaiki hatinya, ya, dan meneguhkannya di atas petunjuk, ya. Bahkan di atas agamanya. Allah Subhanahu wa taala sampai menegur para sahabat radhiyallahu anhum, ya, terkait yang sebelumnya mereka kurang khusyuk, ya, dan tidak kurang terpengaruh dengan firman-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, mengingatkan agar tidak seperti itu, yaitu agar tidak lagi hatinya keras, ya, ketika jauh dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, belum datangkah untuk orang-orang yang beriman hati mereka tunduk mengingat Allah. Demikian pula kepada kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya mereka tidak seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka, ketika masa berlalu yang panjang, lalu hati mereka pun kasar, keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Muhammad bin Ka'ab, ya, rahimahullah, berkata, dulu para sahabat ketika di Mekah, mereka merasakan mujdibin. Ma makna mujdibin ya Syekh? Asabahumul jadab wal qahd. Oh, jadab. Oh, naam. Naam. Mereka mendapatkan kemarau, ya, kekeringan. Ketika mereka berhijrah dan kemudian mereka mendapatkan kemewahan, kenikmatan, akhirnya mereka futur, ya, terhadap keadaan mereka yang dulu hati mereka tunduk. Kemudian hati mereka pun kemudian kasar, keras gitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nasihati mereka. Mereka kemudian sadar, dan kritik tersebut untuk orang-orang yang beriman tentu lebih baik, tentu lebih berhak, ya. Tentu lebih berhak, dan di sini ada perkataan Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tentang keadaan hati yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Dia mengatakan, inna aqwaman, sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yaqra'una Al-Quran, mereka hanya sekedar baca Quran,
la yujawiz hanajirahum, tidak sampai melebihi tenggorokan mereka, ya. Akan tetapi walakin idza waqa'a fil qalbi, akan tapi ketika Al-Qur'an itu menancap dalam hati, ya, berdiam di dalamnya, barulah bermanfaat, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah taala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ketika surah diturunkan, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang malah bertambah keimanannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanannya, sedang mereka gembira. Tadabbur, oleh karena itu tadabbur ketika menyimak Al-Qur'an, ya, ini akan menambahkan hati, mendapatkan cahaya dan menambahkan keimanan. Nah. نظرا إن شاء الله نظرا لضيق الوقت سنذكر العناوين الرئيسية وبعض الكلام المهم القليل إن شاء الله. Baik, selanjutnya beliau karena keterbatasan waktu akan menyebutkan poin-poin yang terpenting yang mungkin akan disampaikan karena keterbatasan waktu, insya Allah akan disampaikan, yakni poin-poin yang penting. Nah, tafadhal Syekh. ثالثا الثناء على من تدبر القرآن وتأثر به. وردت آيات كثيرة في الثناء على من تأثر بكلام الله تحمل صورا لأحوال التدبر القرآن الكريم، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله تعالى: أولئك لهم درجات، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فيبكون بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم، حيث يزيدهم سماع القرآن خشوعا، أي لين قلوب. الخشوع هنا قال لين القلوب ورطوبة العين. قال سبحانه: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومعنى بكيا بكاء وحزن بلا صوت. وقال سبحانه: ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكر الله وتلاوة كتابه، فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، فمن كان مستنا فليستن. Baik, keutamaan lainnya, faedah dan buah yang dihasilkan dari mentadabburi Al-Quran, bahwa dia akan dapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memuji mereka yang mentadabburi Al-Quran dan dapat mengambil manfaat daripadanya. Disebutkan dalam banyak ayat pujian terhadap mereka yang tersentuh dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memuji mereka yang mentadabburi, kemudian hatinya pun takut, ya, tersentuh, ya. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah maka hatinya takut, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, ya. Mereka itulah
orang-orang yang beriman sesungguhnya, yang sesungguhnya beriman. Mereka memperoleh derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan rezeki yang mulia. Allah juga berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'una wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a." Ya, katakanlah beriman atau tidak, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ketika orang-orang berilmu sebelum kalian, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mereka langsung tersungkur sujud. Ya, sambil mengatakan, "Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami, Tuhan kami pasti terlaksana." Dan mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis dan bertambah khusyuk mereka. Yakni mereka menangis karena nasihat-nasihat Al-Qur'an yang begitu dalam, ya, sehingga hati mereka tersentuh dan bertambahlah kekhusyuan mereka, ya, ketika menyimak Al-Qur'an. Yakni khusyuk maksudnya adalah hati semakin lembut, tak pun menangis. Ya, sebagaimana firman idza tutla alaihim ayatur rahman wa bukiya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah sambil menangis, yakni mereka menangis sedih, ya, tanpa suara tentunya. Demikian pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang tentang ibadur rahman, yakni yang ketika diperingatkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mereka tidak menyikapinya seperti orang yang tuli apalagi buta, ya, dan seterusnya. Nah, رابعا ذم من ترك تدبر القرآن. قد ذم الله في كتابه حال من هجر تدبر القرآن ولم يفقه لآيات ولم يتدبر القول في صيغ مختلفة، كقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. خامسا التدبر من النصح لكتاب الله. عد العلماء تدبر القرآن وتفهم علومه من النصح لكتاب الله، وذلك لما ورد في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد عد العلماء التدبر للقرآن والوقوف عند أحكامه من النصح له. نعم. mungkin tubhir asy-syasah atau al-waraqah fi syasah ya. Baik, berikutnya di antara keutamaan dari mentadabburi Al-Qur'an adalah dorongan untuk mentadabburi Al-Qur'an adalah bahwa Allah Azza wa Jalla mencela mereka yang tidak mentadabburi Al-Qur'an, ya, dan tidak tersentuh olehnya dengan berbagai macam bentuk celaan, ya. Misalnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Dan ketika dibacakan kepada ayat-ayat kami, dia pun berpaling dalam keadaan sombong, ya. Kemudian juga walla mustakbiron ka'allam yasma'ha. Seakan-akan dia belum mendengar atau tidak mendengar sama sekali. Ka'anna fi udunaihi waqra. Seakan-akan di telinganya itu ada sumbatan. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih, ya. Nah, ini padahal seharusnya, ya,
Kalau diturunkan Al-Qur'an, dia harusnya hatinya tersentuh, ya tidak malah berpaling, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, tentang mereka yang berpaling, ya. Di antara mereka ada yang hanya sekedar mendengar, ya. Kemudian ketika mereka pergi dari sisimu, mereka berkata, ya, kepada orang-orang yang diberikan ilmu, apa sih tadi? Bicara apa katanya? Kata Allah, mereka lah orang-orang yang Allah cap. Ulaikal ladzina taba Allah. Mereka lah orang-orang yang Allah cap, ya, cap hatinya. Ulaikal ladzina taba Allah ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum, dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan yang kelima adalah bahwa mentadabburi kitabullah termasuk bentuk nasihat terhadap kitabullah. Berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat. Maka kata kami para sahabat berkata, liman, untuk siapa? Kata beliau, ulillah, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk pemimpin kaum muslimin dan mereka semua, ya. Bahkan para ulama menyebut bahwa ini termasuk bahwa tadabbur Al-Qur'an, kemudian mengikuti hukum-hukumnya dan mengambil pelajaran terhadap permisalan, termasuk bentuk nasihat, ketulusan terhadap Al-Qur'an, ya. Nah, هنا بعض الأمور التي شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر به. أولا إنزال القرآن والتعبد بقراءاته أو بقراءته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن القيم: ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه. ثانيا الترتيل والتغني بالقراءة وتحسينها، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. قال ابن كثير رحمه الله: المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة. نعم. Baik, berikutnya adalah perkara yang disyariatkan untuk kita dapat mentadabburi Al-Qur'an dan dapat Al-Qur'an berpengaruh di hati kita. Ya, di sini diterangkan bahwa yang pertama adalah menempatkan Al-Qur'an pada posisinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Ya, seperti yang sudah kita tadi simak firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, ya. Di mana terkait dengan ini Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi, difikirkan, ya, dan diamalkan, bukan sekedar dibaca tapi malah hati berpaling misalnya. Ya. Kemudian Imam Syaukani menyatakan bahwa dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi dan difikirkan. Kemudian termasuk cara agar membantu untuk tadabbur juga adalah membaca secara tartil, ya, ini perlahan, wattaghanni bil qiraah, dan melantunkannya dengan bagus, ya, wa tahsiluha, dan memperbagusnya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Demikian pula sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan bagus, ya. Nah,
ثالثا صلاة الليل والقراءة فيه. قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: أقوم قيلا هو أجدر أن يفقه القرآن. ويقول ابن حجر رحمه الله عن مدارسة جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان: المقصود من التلاوة والحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. رابعا سلامة التلاوة وإتقان التجويد. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة. وكونه ماهر به يشمل إتقانه للحفظ وسلامة التلاوة وإتقان التجويد. ومعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى، ولا شك أن سلامة النطق تزيد الفهم وتكمل الإدراك وتعين على التدبر. وإذا اختل النطق بكلمة أو بإعرابها فإن المعنى يتغير أو يكون ناقصا أو غير بين، كل ذلك مما يبعد القلب عن التدبر وتفهم الآيات. قال السيوطي رحمه الله: إن التحقيق يكون للرياضة. تحقيق يعني من مراتب التلاوة. التحقيق يكون للرياضة والتعلم والتمرين، يعني التلاوة للتدرب على القراءة. والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط. نعم. Ya, baik. Cara lainnya agar kita membantu untuk tadabbur adalah kita melakukan sholat malam dan membaca Al-Quran di waktu itu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan di malam hari itu lebih menguatkan hati dan lebih meluruskan ucapan. Ya, di sini kata Ibnu Abbas, wa aqwamu qila, yakni huwa ajdar ayafqahal Quran, ya, lebih layak untuk dapat memahami Al-Quran. Ya, bahkan Ibnu Hajar juga menerangkan tentang Jibril, Rasulullah SAW bertadarus dengan malaikat Jibril di setiap malam. Ya, ini maksudnya adalah maksud dari membaca dan langsung itu adalah paham. Ya, karena malam hari suasananya tenang, ya, kosong dari berbagai macam kesibukan duniawi. Ya, maka ini membantu kita untuk dapat mentadabburi. Yang kelima, Rabi'an adalah betulnya bacaan dan mempraktekkan tajwid. Ya, dimana kata Nabi SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran dengan lancar, dengan memperhatikan tajwid, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat utusan yang mulia. Dan di sini terangkan Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan bahwa tahqiq, ya, membaca Al-Quran secara tahqiq, pelan, perlahan, ini untuk latihan, ya, belajar dan pembiasaan. Tapi membaca tartil ini untuk mentadabburi, memikirkan dan menggali pelajaran yang dapat diambil. Dan setiap tartil itu tidak selamanya tahqiq. Nah. خامسا الاستعاذة. مما يعين على التدبر الاستعاذة، وهي طلب التعوذ والاحتماء والالتجاء بالله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالقراءة أمر مطلوب، الاستعاذة أمر مطلوب عند بداية القراءة أو التلاوة. وثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفحه ونفثه. ومعلوم أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان إذا تلا القرآن، ولهذا أمر سبحانه بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي الاستعاذة فوائد نذكرها فيما يأتي. أولا، أن القرآن شفاء لما في الصدور، فتكون الاستعاذة تنقية لما في القلب
مما ألقى الشيطان من الشرور. ثانيا أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع له وتثبت القلب بالسكينة، والاستعاذة تطرد الشياطين. ثالثا أن الشيطان يشغل القارئ ويقبل عليه في الصلاة وفي غيرها بخيله ورجله، فيحرص جهده على أن يحول بينه وبين القلب وبين مقصود القرآن، وهو تدبره وتفهمه والتأثر به، والاستعاذة تدفع ذلك. رابعا أنه ما من رسول ولا نبي إذا قرأ القرآن إلا ألقى الشيطان في قراءته، فهذا فعله مع الرسل، فكيف بغيرهم؟ ولهذا فهو يغالط القارئ وينسيه ويشوش عليه لسانه، أو يشغل قلبه وذهنه، أو يجمعه ماله، ولهذا وغيره أمر بالاستعاذة. الخامسا أن الاستعاذة تمنع الشياطين أو تمنع الشيطان من أن يفسد ما في القلب من الهدى والنور والعلم والخير بتفهم القرآن وتدبره. Nah. Baik, hal lain yang membantu untuk tadabbur adalah kita sebelumnya baca isti'adzah. Yani a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan telah sahih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri istiftah dulu, kemudian mengucapkan isti'adzah, beliau mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yakni dan sudah menjadi maklum bahwa setan yakni berusaha sekali ketika Al-Qur'an dibacakan, ya, dia memalingkan manusia dari Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seseorang untuk isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan setan yang berusaha memalingkan dia dari Al-Qur'an. Dan pada isti'adzah juga banyak fawaid, di antara seperti yang disebutkan di sini, yaitu bahwa Al-Qur'an merupakan penyembuh bagi penyakit hati. Ketika ada isti'adzah, malah membersihkannya, ya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang sebelumnya disampaikan oleh setan, ya ditimpakan oleh setan berupa keburukan-keburukan, jadi bersih dengan isti'adzah. Kemudian juga karena malaikat mendekat kepada pembaca Al-Qur'an, dia menyimaknya, demikian pula menguatkan hati, ya, memperoleh ketentraman, ketenangan. Di samping isti'adzah juga mengusir setan, kemudian juga karena setan juga berusaha menyibukkan seorang qari, ya, dan mendatanginya saat dalam sholat atau di luar sholat dengan bisikan-bisikannya, ya. Dia berusaha semampunya untuk membuat hatinya jadi nggak fokus terhadap Al-Qur'an. Maka dengan isti'adzah dapat menyingkirkan itu, membuatnya memahami, mendatangi, ya, Al-Qur'an. Di samping itu juga tidak ada seorang rasul dan nabi, ya, ketika Al-Qur'an dibacakan kecuali setan berusaha untuk menimpakan was-was, ya. Jika kepada para rasul saja mereka berani, apalagi kepada selainnya, ya, selain rasul. Demikian pula isti'adzah juga dapat menyingkirkan setan, yakni dapat menghalangi setan dari menimpakan ke dalam hati, merusak apa-apa yang telah tertanam dalam hati berupa petunjuk, ya, cahaya, ilmu, kebaikan, ya, yang diperoleh dari memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya. Nah, ya Syekh, afwan, mungkin nu'ti li al-musyarikin fursatan li al-as'ilah. Ma ra'yukum? أكمل هذه النقاط سريعا. نعم. لا بأس. بعد الاستعاذة الإنصات عند سماع القرآن، نعم، وحسن الوقف والابتداء، نعم. هذه مما يعين على التدبر، الإنصات وكذلك حسن الوقف والابتداء في بعض الأمور أخرى، لكن لا يتسع المقام لذكرها
نكتفي بهذا ونفتح المجال مما بقي من الوقت للأسئلة. بارك الله فيكم. Yang berikutnya adalah tadi dengan menyimak, memperhatikan apa yang diam, menyimak ketika Al-Quranul Karim dibacakan, ya, dan seterusnya. Dan karena waktu yang terbatas, oleh karena itu mungkin saatnya bagi teman-teman sekalian kalau ada yang ingin disampaikan untuk bertanya bisa disampaikan ke kami, insya Allah nanti kita akan terjemahkan, kita akan sampaikan kepada Syekh. Silahkan, ada yang mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, silahkan. Tafadhol. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bahasa Indonesia atau silahkan. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Harnoko. Ustaz. Ya. Ketika ada sebagian dari kita yang sebagai orang awam dan pemula, manakah yang harus didahulukan? Kita memperbaiki tajwid terlebih dahulu secara bacaan, secara qiraah, ataukah tadabbur terlebih dahulu? Demikian Ustaz, terima kasih. Ya Syekh, as-sa'il yaqul ayyuhuma yakni qaddam baina at-tajwid wa baina at-tadabbur li talib al-mubtadi, yakni huwa yakni fi bidayah li dirasah Al-Quran, hal qaddama at-tajwid aw at-tadabbur. Naam ya Syekh. طيب، نحن قلنا أن من ما يساعد على التدبر هو التلاوة الصحيحة. إذا كانت التلاوة الصحيحة هي من العلامات أو من الوسائل التي تساعد في تدبر القرآن. وينبغي أيضا إذا قرأ الإنسان أن يركز على أحكام التجويد، على الأقل على الظاهر من أحكام التجويد، من أجل أن وخاصة فيما يخص مخارج الحروف وصفات الحروف والوقف والابتداء، فكم من وقف أو ابتداء غير المعنى ففهم معنى ناقص أو معنى خاطئ، وهذا ما نهى عنه العلماء. ولذلك هي أمور مترابطة بين قراءة القرآن بالتجويد وبين محاولة فهم الخطاب القرآني والنص القرآني. نعم. Baik, kata beliau bahwa tadi sudah disampaikan bahwa termasuk yang membantu untuk tadabbur adalah membaca dengan tajwid. Membaca dengan tajwid, ya. Yakni dengan dia membaca dengan tajwid, ya, tartil, ini membantunya untuk mentadabburi, ya. Demikian pula termasuk juga di tajwid itu kan ada pelajaran kayak waqaf, ibtida, demikian pula makhorijul huruf dan sebagainya. Ya, yang mana kalau kita mungkin berhenti bukan pada tempatnya, memulai bukan pada tempatnya, dapat nantinya malah merusak makna. Maka supaya tidak rusak makna, kita pelajari tajwid. Dan keduanya, baik tajwid maupun tadabbur, ini saling terkait. Ya, saling terkait. Tadabbur butuh tajwid. Ya, dan tajwid pun butuh untuk tadabbur. Nah, itu ya, mungkin Pak Harnoko. Dua-duanya usahakan sama, maksudnya bersamaan gitu, sambil membetulkan tajwid sambil juga terus memahami. Nah. Terima kasih Ustaz. Ya, afwan, silakan yang lainnya yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Wibowo. Ya. Kalau misalkan baca ta'awudznya
berulang-ulang boleh nggak? Misalkan nih contoh misalkan bukan cuma pas awal mau tilawah aja baca ta'awudznya, tapi saat misalkan saya pas lagi baca terus tiba-tiba ngantuk, saya baca ta'awudz lagi atau Tanya, pas lagi baca saya nggak konsen. gimana tadi? Ada terputus tadi suara antum. Jadi tentang ta'awudz Ustaz, ta'awudz Iya, berulang ya. gimana? Tentang ta'awudz boleh nggak baca ta'awudznya itu berulang-ulang? Jadi maksudnya bukan hanya Mm-mm. saat pas mau mulai tilawah aja kita baca ta'awudz, tapi misalkan pas Terus? lagi baca, tiba-tiba ngantuk gitu, nggak konsen, nggak fokus, saya Kemudian ta'awudz lagi. Nah terus seperti itu lagi itu hmm, boleh kan Ustadz ya? Sering-sering dalam ta'awudz sholat atau di luar sholat? di luar sholat lagi baca tilawah. Di luar Oh, sholat. baik, baik. Baik, saya sampaikan ke Syekh. Siap. Naam ya Syekh, As-Sa'il yaqul hal liman asabahu mathalan nu'as fil qira'ah an yata'awad, yakni tikrarut isti'adah, yakni kullama arada ayaqra al-Qur'an falamma au asna'a tilawah fa asabahu nu'as fa ista'adha fasta'adha, yakni karrara al-isti'adah ya, asna'a tilawah, yakni indama masalan asabahu nu'as au yakni uh, ghaira rakaza fi tilawah au fi tadabbur fa hal lahu yani an yasta'id, yani yukarrir al-isti'adah. Nah, عموما أن الاستعاذة أمر مطلوب عند بداية التلاوة، ولهذا يفهم من قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يحدث قد يحدث الإنسان تعب أو ملل أو نعاس أو شرود في الذهن أو عدم تركيز، هو يقدرها بقدرها. أحيانا لا ينفع حتى لو استعاذ مرارا وتكرارا لأنه متعب أو خمول أو شرود أو كذا، لكن يمكن أن ينفع أن يغير مقعده أو أن يمشي قليلا أو أن يتوضأ أو أن يغير من هيئة جلوسه. بهذه الطرق يعني يستخدم أكثر من وسائل، ومن بينها وسيلة الاستعاذة، لا بأس بذلك والله أعلم. hal lahu an yasta'id marratan ukhra. نعم، قلت أنه يقدرها بقدرها، لأنه قد تنفع الاستعاذة وقد لا تنفع. نعم، يعني قد تطرد عنه الوسواس أو تطرد عنه النوم والنعاس، أو لا تطرد، يعني يمكن لا تستطيع، ولذلك يقدر بقدرها، إما أن يستعيذ، إما أن يتوضأ، إما أن يغير من هيئة جلوسه ومكانه، إما أن يتحرك قليلا حتى يركز ويعود إلى تركيزه. نعم. Baik, kata beliau, kalau umpamanya kita tidak fokus atau misalnya ngantuk atau misalnya kemudian kita kelelahan, nah itu bisa menyesuaikan, yakni bisa dengan sesuai isti'adzah atau dengan kita merubah posisi. Ya, yang tadinya mungkin kita duduk, berpindah duduknya, bentuknya, atau berpindah tempat, atau kita berwudu, atau mungkin jalan sebentar supaya hilang ngantuk itu, kemudian kita lanjut lagi. Ya, jadi banyak cara. Ya bisa dengan isti'adzah atau dengan tadi menggerakkan badan kita, berpindah tempat, berwudu kah, ataupun merubah posisi duduk. Nah, itu bisa lakukan ini dan bisa lakukan itu, ya. Jadi intinya tidak harus isti'adzah juga, ya bisa dengan selain itu. Nah, baik, Makasih Ustadz. gitu ya. Iya, sama-sama, Afwan. Mungkin ada yang bertanya, huna man yas'al abro ar-risalah, angdur fir risalah.
afwan anifan yakni akhruj yakni faja'ah. Nah, saya lihat sebentar risalah angdur ar-risalah. Ya. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, satu lagi silahkan. Kalau ada yang mau bertanya terakhir. Atau kalau misalnya tidak ada, mungkin kita minta kepada Syekh untuk yakni mungkin ya Syekh minka an yakni tahtim yakni bi kalimat ikhtitam yakni wa madza mithlu al-wasiyah li al-musyarikin, mungkin tahtim bi madza kalimat ikhtitam atau labas atau huna mungkin enam. طيب أختم ببعض الوصايا من أجل قراءة مؤثرة للقرآن. أولا يستحضر القارئ قبل القراءة درجات التدبر، وهل سيقصد التأمل والتفكر أو الخشوع والتأثر أو محاسبة النفس أو استنباط الحكم والأحكام. يعني يستحضر القارئ قبل القراءة درجات التدبر أو درجات تدبر القرآن. ثانيا يستحضر القارئ عظمة القرآن وجلالة قدره وعلو منزلته وجزيل إنعام الله على من قرأه، فيتهيأ لكلام الله بالوجل والخوف والرجاء والفرح به. ثالثا إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فليستحضر طلب العون من الله من كيد الشيطان. رابعا وحين يقرأ القرآن يرتل ويترسل كالباحث عن المعنى يخفى بالقراءة السريعة، فهمته عرض المعاني على القلب عسى أن يتأثر أو يخشع، ليست همته متى يختم السورة أو متى ينتهي من القراءة. خامسا مما يعين القارئ على معرفة دلائل الآيات النظر في سياق الكلام السابق واللاحق واستحضار موضوع السورة أو المقطع أو المشهد الذي تصوره الآيات. سادسا من أعظم ما يعين القارئ على استحضار مقصود الآيات معرفة أجواء التنزيل أي أسباب التنزيل وكيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات وكيف وقعت في نفوس أصحابه. سابعا تعويد القارئ نفسه النظر فيما ينبغي عليه نحو دلالات الآيات وإرشاداتها. ثامنا إذا تأثر بآية واندفع بها قلبه فرح بها وكررها وأعاد النظر فيها فلا يتجاوزها حتى تنطبع معانيها في قلبه وينشرح بها صدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيفهمه ويفهم معانيه ويعمل به ويتدبره ويتلوه حق تلاوته، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Amin. Nah, sebagai penutup dari beliau, di sini ada beberapa wasiat yang beliau sampaikan kepada kita agar kita dapat mentadaburi dan dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, yaitu diantaranya adalah yang pertama kita hadirkan tentang derajat atau ketinggian Al-Quran, ya, tentang ketinggian Al-Quran, ketinggian atau derajat tadabbur Al-Quran, ya.
apakah dia yakni ber, mengambil pelajaran, berta'amul atau memperhatikan, mentadabburi, ya, dia harus memperhatikan derajat ketinggian tadabbur Al-Qur'an. Demikian pula yang kedua adalah dia hadirkan akan keagungan Al-Qur'an, ya, ketinggiannya, ya, kedudukannya, ya, sehingga dia pun bersiap-siap dalam membaca Al-Qur'an, ya. Dia bersiap-siap dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia pun takut, berharap, ya, bergembira karenanya. Ya, kemudian juga dia pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hadirkan dalam hatinya bahwa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya dari godaan setan, ya. Kemudian yang kelima adalah yang keempat adalah dia mentadabburi, yakni ketika membaca Al-Qur'an secara tartil dan perlahan seperti orang yang sedang mencari makna, ya, dan dia ketika menyamarkan bacaan, ya, dengan agak cepat, yakni maka perhatiannya adalah supaya makna-makna itu tergambar dalam hatinya, ya, agar dia dapat mengambil pelajaran khusyuk, ya, bukan perhatiannya kapan dan segera selesai, kapan dia selesai dan menghatamkan surah itu, ayat itu, ya. Demikian pula sedangkan yang kelima adalah termasuk hal yang membantu seorang baca Al-Qur'an untuk dapat mentadabburi adalah memperhatikan siyak susunan, yakni kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Kemudian juga menghadirkan tema surat itu, ya, dan sebagainya. Kemudian juga yakni dia menghadirkan, ya, pembahasannya tentang apa. Nah, demikian pula yang keenam, ya, adalah dia menghadirkan maksud ayat ini dan sisi dahsyatnya dalam hati, ya, mengetahui juga kondisi ketika turun, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat itu, sehingga bagaimana ayat itu yakni mengena dalam hati para sahabat. Yang ketujuh adalah membiasakan bagi seorang qari, pembaca Al-Quran, memperhatikan yang harus diperhatikan, ya, seperti dilalahnya menunjukkan ke arah apa, isyaratnya, isyarat ayat ini kemana, ya, sehingga ketika dia melewati sebuah ayat di sana ada ayat yang tertuju kepada para nabi, dia pun merasakan bahwa dirinya pun lebih berhak lagi mendapatkan perhatian itu. Jika para nabi saja, ya, ditujukan kepadanya ayat tersebut. Sedangkan yang kedelapan adalah apabila yakni dia mendapatkan pengaruh dan manfaat dari ayat yang dia baca, maka dia bergembira mengulang-ulangnya dan sering melihatnya, ya. Dan tidak begitu saja dia lewati sampai makna-maknanya yakni masuk ke dalam hatinya dan dadanya pun lapang. Nah, inilah mungkin wasiat atau pesan, ya, dari beliau, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadikan kita sebagai ahli Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan mengamalkan isi Al-Quran, mengikuti petunjuk yang ada di sana, ya, dan ya, mengambil pelajaran-pelajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ya Syekh, mungkin ila hada al-qadr, mungkin بارك الله فيكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. Amin, amin. Syukran, jazakallah khairah ya Syekh. Mungkin insyaallah di al-fursah al-ukhra al-taqi bikum fil muhadarah at-taliyah insyaallah. Syukran, jazakallah khairah. Mungkin sampai di sini ikhwas sekalian, kita ucapkan kepada Syekh jazakallah khairah ala hadhihi al-muhadarah at-tayyibah an-nafi'ah, dan insyaallah pada kesempatan lain kita akan coba
Ini ada lagi pembahasan berikutnya dengan tema yang baru. Sampai di sini nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Syekh. Syukran, Syekh. Nasta'dzin li al-khuruj. Afwan.